A bike rally was organized on Thursday under the initiative of Simla Block Committee to make the strike successful on 30th September, as it was announced earlier by Tipra Mota. ADC Education Department EM Ravindra Devarma started this rally. On this day, the rally was started from Tuisha Munkri village to Simla Gadia Market in view to make the strike successful on 30th of September. This rally was initiated to make awareness and announce about the strike on 30 September to come and support all the people together on the demand of Greater Tipra Land. Wilana Chini Media Rangno Bela Hambai Maruo Tini 28 tarik September 28 30 singkaino Chini Tipra Motha political party by Kobokjak Tipra Bonongnai Barogontani Tipra Bon Mo Tipra Bon no Joto Chini Simna Block Elakani Joto Jonogonno Saimari ni Bagui Tamni Bagui Greater Tipra Land and Tipra Sarok Abono Saimari ni Bagui Bon Ekdom totally Pura Lama Bazar Dukan Pura Bondo Khajan Bagui Sungtini Oro Tipra Motha TWF YTF ni Juga lima bai Sungtini bike rally khanya thangi tung Sungtini kobong nai Jara bike rally khanya thane rongbor no kobong nai Kono shanti krei Pura kesang nai Shanti punno babe tini Chini bike rally nai Shanti punno ekdom kesang khai Buskang ni chini Je Bharokontani Tipra Bonbo Sung kya bai kono songkorso thangya Na police bai, na public bai, chini dabi ba chini andolon, kono jati, kono sampradai ni birudde ya. Chini dabi hingga sing survive ni bagasi. Sing mutangjana sing tangi thana nangnai. Sing tangan kaya ekmatro lama tungsana tungsi abungka Greater Tipra Land. Khoroksari netana netrito na ekmatro tungsi abungka. Chini Sri Pradut Kishore Devarma netrite, bini netrite na ekmatro Tipra Sorak mutangjake mansinai. Abunot hinino sungtini oro bike rally khanya thang tongokari soho chini oro kabangma neta netri phajak TWF ni Central Committee netri phajak chini Tipra Motha ni Simla Block Committee tai Sodor District ni chini adong rok phajak gai angkha khlayo sung koinai nongni bisintui Tipra hasteni joto jonogonno sung koina musungo a bonno norok jotono palon khajabaidi Opo Bon Nini Ani Mutangjani Bon O Bon Chung Dodino success ke Purguima Kankai Kendrio Sorkar Borok Johon Chungno Ringui Kok Saitomani Zoravo O Bono Kasang Kai Chung Pairi Horima Kankai 100% Jori Somot Mane success Kaima Kankai Chung Tinango Chini Je Mantai Manani Yasuk Jora Loglakha Kup Dakti no Chung Chini Dabino Manani Bagai Sung Ago Hidung Bharotni Je Sorkar Choli Tongerok Chalok Tongerok Tabuk NDA government pangtung BJP government pangtung Borbo Saimaka Je Tipra Sarok Tamoni Bagai Nai Tini 75 bosor Bharot bai Marja Nungmani Pore Tini 77 bosor Nungka Bharot Chadi Nungmani Pore Tipra Hastini Gonotontroni Bisintui Pano Chini Tipra Sarok Tabuk Pano Unutingya ko 25 bosor Bamprone Amalo Kuti Hazar Kuti Lokho Kuti Bhaga Unnoy Ninglia Tabuk BJP IPF Sorkar Kendro Sorkar Rang Tui Paipano Chini Bumungui Paipano Sotik Babe Orobo Sungno Samungo Tepaya Tini edition of Pongukai Tonika Abuni Bagan or Kaisha Alada administrative setup Kai Aka Alada Rajyo Goton Clay Sungno Rinani Bagai Chini o Bon Jodi Buskangni o Bono Jodi Borok Rajyo Kendro Sorkar Jodi Kunu Kisu Jodi Borok Sungno Kongrang Kanali Yankai Next to Kintu Salsa Bainglak 1980 Salo ইচ্ছা খাই বামফ্রন্ট সরকার দাঙ্গা খাইও কিন্তু চিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক সপ্তাহ চিনি যে বন অবন্য বাঞ্চাল খাইনা বাগিনো নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব সঙ্গে আমল ত্রিপুরা ব্রাতি গাতি দাঙ্গা খাইও এই দাঙ্গানে বাগে দায়ী
আফ্রনি বামফ্রন্ট সরকার তাবুক যদি কেউ কোনো গুনুগুল খাই থাকায় চিনি পার্টি নং কেবেংরি যেসেকবানো নং যেসেকবান হামিহানি সাদি কিন্তু বিসি তা কেবেংরি তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসা তা কেবেং লাইদি নং মাদা মায়া সিনো খাইয়া সুযোগ রেডি নগা আসুগই পারা আসুগই সাত খাইয়ে পকনি লুববাই বুবাগ্রানো সাইয়াহানি সাওই দাবিনো সাইয়াহানি সাওই বুসক আগক দংখা তিনি ৭৫ বছরের পরে কোন নেতা অমাহাইকে কেন্দ্রনি কোন মন্ত্রী বাই কোন প্রধানমন্ত্রী বাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাই বারবার ইংজাগৈ কেউ আলোচনা খা খাইকেবা ইউজিএস নি আমালো রিংজাখা আবো ত্রিপুরাও হরসঙ্গই কিরিজাগৈছে আফ্রু जोंनो कलांनि थेंगा ताबुक तो अनेक ताई बस सहज जों फैया आज हरासि नों हाय तिप्रासा नों हाय क्षमता लुबि नों हाय बर' रकसे अरता केबेंनाय मेप सानि दङ अमुक सानि दङ आबोनि जवाब जों रेनाय हायछि सर बायदे तिनि बियांटे खलायजांनाय जेनि बाइग्रालि गजनि सिमि थानाय दुइसा मुंख्रुनि सिमि यांगो थाङै बाथगैनि वाखिनगर आबोनि बर' काठाल तमाकारि दै खलायनाय आयांगो तामने बाना कामबुकसरा किसा थानाय हेजामारातै सुबल सिंह मुराबारि इंडस्ट्री दुइगरिया किनार तलातै खलायनाय इंडस्ट्री आबोनि परेखाय जों यांगो थानाय तामने बाना चिनि रामशंकर परे थांसगैनाय चिनि दागियानि परेखायनो शरद चौधरी तिके फाइनायजों काटलामारा सुंदरतिला आयं तिके गुरि हुइनाय पंचवती तिके नखरै ताइसेजों यांगो हाबैबुनाय सर आगि रगत माने आतै बन रखन के गारि काइचर बै साखलाय दङ दाखलाय के गुबुङो बाय दग नखा अब बन निद्रे माने ताबुंनि बाय आगिनि बाय ताम डिफरेंट दङ अब ताबुक बरक सिसा बायखा बरक ताबुक मासामांनि नेतानि को बाय चलना नायलिया सातथब नेता साबो दफानि बागै सामुंतां ब नेतानि को बाय तिब्रा सारक बियां थाङै दं बुजिना दरकार ताबुक दिनैनि बायग्रानि बिसिंथि नुनाय শুধু চিনি অরিয়া খানানি পরিণত নুনাই যে শুধু আগিকে বন দাগগৈনাই নেতারা নগদ থুই দं আমতিয়া जों आगामी फाइनाय 30 तारिखआव लामा खुफलुं Reported by Animesh from Hezamara, Chini Khorang.